सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। आतिशे गम से हर एक मोमिन का दिल बेहाल है। मुस्तफ़ा ताज़ीम को उठते थे ज़हरा के लिए। मुस्तफ़ा ताज़ीम को उठते थे ज़हरा के लिए। जुल्म ढाने वालों ये बिन्ते नबी की शान है। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। पंजतन के वास्ते पैदा हुई है कायनात। पंजतन के वास्ते पैदा हुई है कायनात। अब उन्हीं का घर जलाने के लिए सामान है। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। आया एक तत्हीर जिस दर पर नबी पढ़ते रहे। आया एक तत्हीर जिस दर पर नबी पढ़ते रहे। अब वही दर है कि जिस पर जुल्म का तूफान है। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। फातिमा को घर में रोने की इजाज़त है नहीं। फातिमा को घर में रोने की इजाज़त है नहीं। अब है आंसू सैयदा के और रेगिस्तान है। फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है। जुल्म सहते सहते आखिर मर गई बिन्ते रसूल। जुल्म सहते सहते आखिर मर गई बिन्ते रसूल। जुल्म उठाने का अभी बाकी कोई अरमान है।
फातिमा ज़हरा का रोज़ा आज भी वीरान है, आतिशे गम से हर एक मोमिन का दिल बेहाल है। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. આપણે બીબી ઝહરાના શહાદતના સિલસિલાની અંદરમાં છે. બીબી ઝહરા બારામાં અમુક વાત ચીજો કરવી છે. તમને ખબર છે બીબી ઝહરા એક એવી જાત છે કે ઇન્સાન નથી સમજી શકતો. બીબી ઝહરા એવી શખ્સિયત છે કે ઇન્સાન જેટલું એના બારામાં ચર્ચા કરે છે, જેટલું એના બારામાં વિચાર કરે છે, l'homme peut étudier et réfléchir autant qu'il veut sur la fille du saint prophète, mais il ne pourra jamais comprendre totalement qui est Zahra salamullahi alayhi. બીબી ઝહરાની એવી જાત છે અને એવી શખ્સિયત છે કે ઇન્સાનને જેટલું કરવું હોય પણ પોતે કોઈ દિવસ નથી સમજી શકતો. અને એક મારિફત, એક કામિલ મારિફત પોતે બીબી ઝહરાનું નથી રાખી શકતો. અને શાયદ જે વસ્તુ, જે નાની નાની વસ્તુ આપણા સુધી આવી છે એના બારામાં આપણે અમુક મારિફત રાખીએ છીએ, પણ એ મારિફત કોઈ દિવસ પૂરી નથી થતી. અને એમનું પ્રયોગ એ છે કે વરસો અને વરસો પસાર થતા જાય છે, પણ આ औरतना जिंदगीनी अंदरमांथी आपणे डगले अने पगले आपणे हजी आ खजानानी अंदरमांथी, आ ट्रेजोरनी अंदरमांथी आपणे अमुक ट्रेजोरो लई रह्या छे. आ खजानानी अंदरमांथी आपणे अमुक ट्रेजोरो लई रह्या छे. અને ઇન્શાલ્લાહ આજે આ ટૂંક તકરીરની અંદરમાં એ જ તમારા સમક્ષ મને જરાક પેશ કરવું છે. આ નાચી જબાનથી આ શખ્સિયત, આવી મોટી શખ્સિયત કે જેનો કસીદો ખુદ ખુદા કરે છે કુરાન મજીદની અંદરમાં, આમાં આ નાચી જબાન પાસે તાકાત નથી કે બીબી ઝહરાની ફઝીલત બયાન કરે. પણ જે નાનકડી વસ્તુ હું બયાન કરી શકું છું એ તમારા સુધી હું આજે કોશિશ કરીશ કે તમારા સુધી એ વસ્તુને હું પહોંચાડું. અને જેવી રીતના તમે આફિશની અંદરમાં જોયા હશો કે મારું સુજે જે આ નાનકડા તકરીરની અંદરમાં હશે એ હશે કે બીબી ઝહરાની જે વાલર છે, જે હકીકી વાલર છે, એ તમારા સમક્ષ મને આજે બયાન કરું છે. ઇન્શાલ્લાહ હું અમુક હદીસો અને કુરાનની આયતો તમારા સમક્ષ લઈ આવીશ. એનાથી આપણને સમજ પડશે કે બીબી ઝહરા હકીકતમાં કોણ હતા. આપણે ચાલુ કરીએ આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એક હદીસની અંદરમાં, એક સુંદર હદીસની અંદરમાં બીબીની ફઝીલત બયાન કરે છે અને એમની મારિફત કરે છે કે બીબી કોણ હતા. અને આપણને આ હદીસમાંથી સમજ પડશે કે આપણે જેટલી મહેનત, જેટલી કોશિશ કરશો પણ આપણે બીબી ઝહરાને નથી સમજી શકતા. છઠ્ઠા ઇમામ શું ફરમાવે છે કે છે من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. જે માનસ બીબી ઝહરાને એમના હક પ્રમાણે એમની મારિફત જો રાખી શકે છે તો પોતે લૈલતુલ કદ્રને સમજી શકે છે. હવે હું તમારાથી સવાલ કરું, તમે મને હકીકતમાં કહો, એસ્કે ઇન્સાન લૈલતુલ કદ્રને સમજી શકે છે કે નથી સમજી શકતો? મને તમે કહો કે જ્યારે કુરાને મજીદની અંદરમાં સૂરે કદ્રની અંદરમાં ખુદા ફરમાવે છે કે ખૈરુમ મિન અલ્ફી શહર, આ લૈલતુલ કદ્ર એવી રાત છે કે 1000 મહિના કરતાથી વધારે સારી છે. क्या इंसान no magaj, quel cerveau humain peut comprendre et capter cela que une nuit vaut mieux que 1000 mois?
il n'est pas possible. Ce n'est pas un raisonnement que notre cerveau peut comprendre. Pourtant, Allah le dit dans le Coran. તો આપણે આ વસ્તુને નથી જ સમજી શકતા. ઇન્સાન જેટલી કોશિશ કરશે કોઈ દિવસ આ મગજમાં નથી બેસી શકતું કે કેવી રીતના બની શકે કે એક રાત કે જે અમુક કલાકની છે 1000 મહિના કરતાથી સારી હોય. તો આપણે ખરેખર સમજે છે કે ઇન્સાન લૈલતુલ કદ્રને નથી સમજી શકતો. છઠ્ઠા ઇમામ શું ફરમાવ્યા હતા કે જે માણસ બીબી ઝહરાને એમના હક પ્રમાણે જો એમની મારિફત રાખી શકે છે તો પોતે લૈલતુલ કદ્રને સમજે છે. એટલે જો ઇન્સાન લૈલતુલ કદ્રને નથી સમજી શકતો તો પોતે જેટલી મહેનત કરશે, જેટલી કોશિશ કરશે, પણ પોતે કોઈ દિવસ બીબી ઝહરાને નથી સમજી શકતો. ઇન્સાન જેટલું બોલે છે એટલું ઓછું છે, જેટલી ફઝીલત બયાન કરે છે એટલી ઓછી છે, જેટલા ફઝાઇલ બીબીના કરે છે પણ એ ઓછા છે. ઇન્સાન બીબી ઝહરાને નથી પહેચાન શકતો, બીબી ઝહરાને નથી ઓળખી શકતો. On est confronté à cela que l'homme ne pourra jamais comprendre qui est Bibi Zahra salamullahi alayhi. Il peut étudier autant qu'il veut, mais il n'arrivera pas à un résultat complet. અને આપણા છઠ્ઠા ઇમામ એ વસ્તુને બયાન કરે છે. પહેલી હદીસ. બીજી હદીસની અંદરમાં કે જે હદીસે કુદસી છે, હદીસે કુદસી બધાને તમને ખબર હશે, તમે બધે ભણેલા છો અને તમે જાણો છો કે હદીસે કુદસી એટલે શું. એ હદીસે કુદસી એ વસ્તુ છે જે ખુદ ખુદા ફરમાવે છે. આની અંદરમાં રસૂલને મુખાતબ થઈને કહે છે, યા અહમદ લૌલાક લમા ખલકતુલ અફલાક, કે એ મારા રસૂલ જો તું ના હોત તો હું આ કાયનાતને ખલ્ક ના કર્યો હોત. ખુદા કહે છે કે એ મારા રસૂલ જો હું તને ના બનાવ્યો હોત તો ઇન્સાનને હું ના બનાવ્યો હોત, ગેલેક્સીને ના બનાવ્યો હોત, ડુંગર અને જાનવરને ના બનાવ્યો, જેટલી વસ્તુ છે હું એને ના બનાવ્યો હોત જો હું તને ખલ્ક ના કર્યો હોત. યા અહમદ, je n'aurais pas créé l'univers si je ne t'aurais pas créé. Suitement, ખુદા શું ફરમાવે છે, વલૌલા અલી લમા ખલકતુ, અને જો અલીને મેં ખલ્ક ના કર્યું હોત તો તને મેં ખલ્ક ના કર્યું. જો અલી ના હોત તો રસૂલ ના હોત. Si je n'aurais pas créé Ali, je ne t'aurais pas créé toi. ખુદા રસૂલને કહે છે. પછી આગળ જતા કહે છે, વલૌલા ફાતિમા લમા ખલકતુકુમા, અને જો ફાતિમાને મેં ખલ્ક ના કર્યું હોત તો તમને બેને મેં ખલ્ક ના કર્યું. આની અંદરમાં અમુક વસ્તુઓ આપણને દેખાય છે. પહેલી વસ્તુ કે જો રસૂલ ના હોત તો આ કાયનાતને ખલ્ક ના કરવામાં આવ્યું હોત. અને આની અંદરમાં કાંઈ અજબની વાત નથી લાગતી કે આ જેટલી વસ્તુ આ દુનિયામાં ખલ્ક કરવામાં આવ્યું હોય તો એ રસૂલ અને એમના ઘરના સદકામાં ખુદાએ આ બધું ખલ્ક કર્યું હોય. પણ જે સ્વીટમાં છે, વલૌલા અલી લમા ખલકતુ, જો અલી ના હોત તો તને ખલ્ક ના કર્યો. આ કેવી રીતના બની શકે કે le prophète dépend de la personne de l'imam Ali alayhi salam. તો આપણને એક આયત મળે છે કે શાયદ જો આપણે આ આયતને સમજે તો આપણને આ વસ્તુ સમજ પડી જશે. કઈ આયત છે? સૂરે માઇદા chapitre 5 verset 67. જેની અંદરમાં ખુદા ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, યા અય્યુહર રસૂલ, એ મારા રસૂલ, બલ્લિગ મા ઉન્ઝિલા ઇલૈકા મિન રબ્બિક. जिब्राइल आवीने कहे छे के ए खुदाना रसूल जे वस्तु खुदाए तारा ऊपर नाजिल कर्यो हतो हवे तू एने बतावी दे. जे वस्तु तारा रब तरफथी आव्युं हतुं तू एने बतावी दे. व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, जो तू ई वस्तुने नहीं बताव तो एवुं लेखाशे के तू तारा रिसालतनी तबलीग ज नथी कर्यो. अजब कि खुदा रसूलनी तबलीग एमनी रिसालतने एक बालांसमां नाखे छे अने आ पैगाમને એમના બાજુમાં રાખે છે. ક્યું पैगाम છે? ઈ पैगाम છે કે જે ગદીર કુમમાં રસૂલ કરે છે. કે ક્યું पैगाम છે? મન કુંત મૌલા ફહાદા અલીયુલ મૌલા. તો અહીંયા खुदा કહે છે કે એ મારા રસૂલ જો તું આ વસ્તુને બયાન નહીં કરી દે તો એવું લેખાશે કે તારા રિસાલતને તું કાંઈ તબલીગ નથી કર્યો, એટલે જેટલું તું બયાન કર્યું છે બધું પાણીમાં ઢોળાઈ જશે. તો અહીંયા શાયદ આપણને આ હદીસે કુદસીનો જે બીજો ભાગ છે એ આપણને સમજ પડે છે કે જો અલી ના હોત તો રસૂલને ખલ્ક ના કર્યા. હવે જે ત્રીજો ભાગ છે
લૌલા ફાતિમા લમા ખલકતુકુમા. આની અંદરમાં બે વસ્તુ છે કે જો ફાતિમા ના હોત તો રસૂલને ખલ્ક ના કર્યા હોત, અને બીજો ભાગ જો ફાતિમા ના હોત તો અલીને ખલ્ક ના કર્યા હોત. આપણે પહેલા ભાગની અંદરમાં આવે કે જેની અંદરમાં આપણે બતાવી શકીએ છીએ કે જો ફાતિમાને ખુદા ખલ્ક ના કર્યા હોત તો રસૂલને ખલ્ક ના કર્યા હોત. અને આ વસ્તુ આપણને સમજ પડે છે કે જ્યારે ખુદ રસૂલ જ્યારે બીબી ઝહરાને પુકારતા હતા ત્યારે કેવી રીતના પુકારતા હતા. ઉમ્મે અબીહા, કે એમના બાપની માં, la maman de son père. જ્યારે આપણે આ વસ્તુને સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને સમજ પડે છે કે રસૂલના જિંદગીની અંદરમાં એક સોત્ર હતું. તમને ખબર છે એટલે શું? એટલે સુતૂન, એટલે સોત્ર. આ સોત્ર જો ના હોય તો જેટલી વસ્તુ એના આસપાસમાં હોય એ નથી બની શકતી. જો સુતૂન ના હોય તો ઇમારત નથી બની શકતી. તો રસૂલ અહીંયા બતાવે છે કે મારો સુતૂન મારી દીકરી ઝહરા છે. તો અહીંયા આ પહેલો ભાગ આપણને સમજ પડી જાય છે કે જ્યારે રસૂલ બીબી ઝહરાને ઉમ્મે અબીહાથી પુકારે છે તો આપણને સમજ પડે છે કે જો ઝહરા ના હોત તો રસૂલને ખલ્ક કરવામાં ના આવ્યું હોત. અને બીજો ભાગ કે જો ફાતિમા ના હોત તો અલીને ખલ્ક ના કર્યા હોત. અહીંયા આપણને એ અજબ લાગે છે કે કેવી રીતના ખુદાએ આ વસ્તુને બતાવે છે. પણ આને સમજવા માટે આપણે એક બીજી હદીસને લઈએ કે આપણને જલ્દી સમજ પડી જશે. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, નાહનુ હુજ્જતુલ્લાહી અલલ ખલ્ક, અમે ખુદાના ખિલકત ઉપર હુજ્જત. એટલે જેટલી વસ્તુ છે આ દુનિયાની અંદરમાં, જેટલી વસ્તુ ખુદાએ ખલ્ક કર્યું છે, જો એનું કોઈ હુજ્જત હોય તો આપણા ઇમામો છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે અમે આ કાયનાત ઉપર હુજ્જત રાખીએ છીએ. પછી સ્વીટમાં શું કહે છે? વ ઉમ્મુના ઝહરા હુજ્જતુલ્લાહી અલૈના, પણ અમારી માં ઝહરા ખુદાને હુજ્જત છે અમારા ઉપર. અહીંયા આપણા છઠ્ઠા ઇમામ એક ભારી વસ્તુ કહી ગયા છે કે જો બીબી ઝહરા બધે ઇમામ એટલે ઇમામ અલીથી લઈને 12 ઇમામ સુધી ખુદાના હુજ્જત બને છે. એટલે બીબી ઝહરા ઇમામો ઉપર હુજ્જત રાખે છે. આ એક વસ્તુ છે કે જે એકદમની ભારી છે. C'est quelque chose de lourd que notre 6e imam nous a laissé. અને આપણને બતાવે છે કે જો ઇમામનો દરજ્જો આટલો ઊંચો હોય, ઇમામનો દરજ્જો બધે જાણે છે, ઇમામના દરજ્જા ઉપર કોઈ શક નથી કરી શકતો. એવો દરજ્જો છે કે ઇન્સાન એને નથી સમજી શકતો. ઇમામનો ઇલ્મ અને ઇમામ પાસે જે વસ્તુ છે ઇન્સાન એને નથી સમજી શકતો. તો આપણે વિચાર કરે કે જ્યારે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ બયાન કરે છે કે ઝહરા અમારા ઉપર ખુદાની હુજ્જત છે, તો બીબી ઝહરાની ફઝીલત શું હશે? બીબી ઝહરાની આવમત શું હશે? અને ટૂંકમાં એક બીજી વસ્તુ હું પણ તમારા સમક્ષ રાખવા ચાહું છું. એ છે કે જો આપણા પાસે આપણું મઝહબ છે, આપણે બધે શિયા છે, ઝહરા શિયાનો એક પાયો છે. જો બીબી ઝહરા ના હોત તો આ શિયાનું કાંઈ નામ ના રહ્યું હોત. બીબી ઝહરા એ la source du શિયાઇઝમ. કેવી રીતના? એક બીજી હદીસ કે જેની અંદરમાં આપણને મળે છે કે આપણા માસુમીન લોકો ફરમાવે છે, મન માતા વલમ યઆરિફ ઇમામ ઝમાનિહી માતા મીતતલ જાહિલિયા. જે માણસ એમના ઇમામે વક્તને નથી ઓળખતો અને આ દુનિયાથી ચાલ્યો જાય છે તો એમની મોત જાહેલની મોત. એટલે પોતે આ દુનિયામાં જાહેલની જિંદગી પોતે આ જિંદગીમાં પસાર કર્યો હતો. એટલે પોતે જાહેલની મોત એને મળે છે. જાહેલની મોત એકદમની ખતરનાક વસ્તુ છે. ઈમાન સાથે મરવું આપણા માટે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો આપણે આ દુનિયાથી જાય તો આપણા ઈમાન સાથે આપણે આ દુનિયાથી જાય. તો અહીંયા આપણા માસુમીન ફરમાવે છે, જો માણસ આ દુનિયાથી જાય છે અને એમના ઇમામે વક્તને નથી ઓળખતો તો એમને જાહેલની મોત આવે છે. તો હવે સવાલ ઊભો થાય છે કે જ્યારે બીબી ઝહરા આ દુનિયાથી જાય છે, એસ્કે એમના ઇમામે ઝમાનાને ઓળખ્યા હતા કે નહોતા ઓળખ્યા? બીબી ઝહરા એમના ઇમામે વક્તને ઓળખતા હતા કે નહોતા ઓળખતા?
આપણે બધાને ખબર છે કે બીબી ઝહરા જ્યારે આ દુનિયાથી જતા હતા ત્યારે પોતે બયાન કરી ગયા હતા કે પોતે અમુક શખ્સથી નફરત કરીને આ દુનિયાથી ગયા હતા. એટલે જ્યારે એક શખ્સ બીજા શખ્સને નફરત કરે એટલે કોઈ દિવસ એમના ઇમામ ના બની શકે. તો અહીંયા જ્યારે આપણે કહે છે, તમે બધાય પેગામ સમજી ગયા હશો કે જ્યારે બીબી ઝહરા આ દુનિયાથી જાય છે ત્યારે અમુક શખ્સથી પોતે નારાજ હતા, પણ એક એવા શખ્સ છે કે જેના પછવારે પોતે એમની જાન કુરબાન કરી નાખ્યા હતા. એ કોણ છે? એ બીજું કોઈ નથી સિવાય આપણા મૌલાએ કાયનાત ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. ડગલે અને પગલે રસૂલે ખુદાની શહાદત પછી જે અમુક મહિનાઓ છે એની અંદરમાં બીબી ઝહરા ઇમામ અલીની દિફા કરે છે. ડગલે અને પગલે ઇમામ અલીના હકને પોતે લેવા જાય છે, કારણ કે એમને ખબર છે એમના શોહરનું હક નથી, એમને ખબર છે કે એમના ઇમામનું હક છે. બીબી ઝહરા જ્યારે આ ખુતબાઓ પેશ કરે છે, ખુતબાએ ફદકિયાની અંદરમાં, આની અંદરમાં બીબી ઝહરા બહુ જાજી વસ્તુ બયાન કરે છે, પણ આ ખુતબો શા માટે આપે છે? બીબી ઝહરાને ફદક ખપતું હતું? ના, બીબી ઝહરા માટે ફદક ઈ ઇમ્પોર્ટન્સ ફક્ત આ જમીન ઇમ્પોર્ટન્ટ નહોતું બીબી ઝહરા માટે. ફદક ઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નહોતું રાખતું બીબી ઝહરા માટે. ફદક એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ રાખતું હતું કારણ કે એની અંદરમાં અલીનું હક હતું, એમના ઇમામનું હક હતું. તો જ્યારે બીબી ઝહરા આ દુનિયાથી જાય છે તો એમના ઇમામે વક્તને દેફા કરીને એમનું દેફન્સ લઈને આ દુનિયાથી જાય છે. આ પણ એક વસ્તુ છે કે બીબી ઝહરાના ફઝીલતની અંદરમાં ઇઝાફો થાય છે. આ બધી વસ્તુને જ્યારે આપણે રાસેમ્બલે કરે છે ત્યારે આપણને એ વસ્તુ મળે છે કે જો બીબી ઝહરા ના હોત તો આ દુનિયાની અંદરમાં ખુદાએ કાંઈ ખલ્ક ના કર્યું, ના રસૂલને ખલ્ક કર્યો હોત, ના અલીને ખલ્ક કર્યો હોત, અને ના ઇમામોને ખલ્ક કર્યા હોત, ના આપણે ખલ્ક કર્યા હોત. એટલે બીબી ઝહરા આ કાયનાત, આ દુનિયાનો એક પાયો છે, એક સોર્સ છે, અને શીઈસ્મનું પણ એક સોર્સ છે. તો જો આજે આપણે આ મઝહબની અંદરમાં છે તો આપણે ખુદાનો શુકર કરે કે આવી ઝાત, આવી શખ્સિયતનો પેગામ લઈને, આવી શખ્સિયતની મારિફત રાખીને આપણે જિંદગી બસર કરી રહ્યા છીએ. આપણે ખરેખર ખુશનસીબ છે. nous sommes des personnes chanceux. તો આજે આપણું એક ફરીઝો બને છે કે જે બીબી ઝહરાનું જે અઝમત અને વલર છે, પછી ભલે આપણે નથી સમજી શકતા પણ એને આપણે કોશિશ કરે કે આપણે સમજે અને આપણા જિંદગીની અંદરમાં એને ઉતારે. ફક્ત હું વધારે લંબાવતા નહીં, કોન્ક્લુઝન ઉપર આવું કે જો આપણે બીબી ઝહરાની અઝમત સમજવું હોય, બીબી ઝહરાને સમજવું હોય તો આપણે લૈલતુલ કદ્ર સમજવું પડશે. અને ઇન્સાન લૈલતુલ કદ્રને નથી સમજી શકતો. ઇન્સાન જેટલી કોશિશ કરશે લૈલતુલ કદ્રને પોતે નહીં સમજી શકે. એટલે જ બીબી ઝહરાને ઇન્સાન કોઈ દિવસ નહીં સમજી શકે. અને આ દિવસો શહાદતોના દિવસ છે. આપણે કોશિશ કરીએ આ દિવસોની અંદરમાં આપણે જે પુરુષો આપવાનો છે બીબીને એ પુરુષો આપે, કારણ કે જે જુલ્મ મુસલમાનો લોકો બીબી ઉપર કર્યા છે એ ખરેખર એકદમનો મોટો જુલ્મ છે. આપણે કોશિશ કરીએ આ દિવસોની અંદરમાં બીબીને એવો પુરુષો આપણે, આપણા મૌલાએ વક્તને બીબીનો પુરુષો આપે, એટલું ગિરિયા કરે અને એટલી અઝાદારી કરે કે જે હક છે બીબીનું એને આપણે أدا كريه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. આપણે ખુદા પાસે દુઆ માંગે કે બીબી ઝહરાના સદકાથી અને વાસ્તાથી આપણે બીબીની સાચી મારિફત, જે મારિફત હોવી જોઈએ આપણે ઇનાયત ફરમાવે. ઇલાહી આમીન. બીબી ઝહરાના વાસ્તાથી આપણા જેટલા બીમારો છે એમને શિફાએ કામિલા ઇનાયત ફરમાવે. આપણા બધે મરહુમીનોને મગફિરત ઇનાયત ફરમાવે. આપણા બધે ગુનાએ કબીરા અને ગુનાએ સગીરાને મુઆફ ફરમાવે. અને આપણા મૌલાએ વક્ત ઇમામે ઝમાના અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજો શરીફ ના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવે અને આપણે બધાને એમના સિપાહીઓમાંથી બનાવે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التكرير شروع करवा पहला उन तमाम मुमिनीन और मुमिनात અને મખસૂસન આપણા ઇમામ ઝમાન अलैहिस्सलाम ने तस्लियत पेश करो છો આ તકરીરનો sujet c'est les principes de la vie de Hazrat Zahra salamullah alayha या तो આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ છે કે જે બીબી ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના જિંદગીમાં ઉસૂલ પોતે અપનાવ્યા હતા એના બારામાં આપણે ચર્ચા કરશું જ્યારે આપણે આ સુજેને ડેવલપે કરવા માંગ્યા તો આપણે જોયા કે બીબી ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના જિંદગીમાં 50 ઉસૂલ આપણે ડેવલપે કરી શકીએ છીએ પણ આજે આપણે એક या बे उसूलना बारामा एक ou deux sur deux usul on va plus développer જ્યારે આપણે કોઈની જિંદગીની વાત કરવું હોય છે તો on a plusieurs parties on a la partie personnelle on a la partie familiale on a la vie sociale et plusieurs d'autres parties mais aujourd'hui donc dans notre sujet, on va plus développer la partie personnelle et la partie familiale. Donc la partie personnelle, on le comprend parce que c'est un travail qu'on doit faire sur soi, donc pour adopter ces principes-là. Mais la partie familiale, pourquoi est-ce important? Parce que donc il y a deux raisons. La première raison, c'est que comme une société est composée de plusieurs familles, si les familles auront donc un bon comportement, leur iman il sera bien, donc on aura automatiquement une société correcte. Le deuxième point est que parce que chaque personne dans une famille, chaque membre d'une famille a un rôle important à jouer, que ce soit le père, la mère ou les enfants. Le père, surtout, on le mettra dans la partie financement. La maman dans la partie éducation, tarbiyat de l'enfant. Mais il ne faut pas oublier, on minimise cette chose-là, mais le père a aussi également un rôle important dans l'éducation de son enfant. Dans le Coran, nous avons donc 4 groupes de familles décrits dans le Coran. On a le premier groupe où tout le monde est mauvais. Le père il est mauvais, la femme elle est mauvaise et les enfants aussi donc ils sont mauvais, ils sont caractérisés en tant que mauvaises personnes. C'est dans quelle sourate qu'on peut le trouver? Dans la sourate Lahab, où on parle de Abu Lahab et de sa femme qui, on le sait tous, étaient contre Rasoul et Kouda et faisaient des actions contre Rasoul et Kouda. Mais dans l'histoire on trouve qu'ils avaient également 2 enfants, 2 fils qui eux aussi donc ont été contre l'islam. Le deuxième groupe de familles qu'on trouve est la famille de Nabi Nuh. Donc, comment est caractérisée cette famille? On a le père qui est bon et la mère et les enfants qui sont mauvais. Nabi Nuh, c'est un Nabi, il est bon, il a passé son message, mais c'est pas pour autant qu'il a eu une bonne famille. Le troisième groupe de famille, c'est le contraire. La femme, elle est bonne, mais le mari était quelqu'un de mauvais. C'est l'exemple de de Pharaon. Et dans le surat Tahrim, on a un ayat qui dit que oh, vous qui avez cru, prenez Bibi Assia comme exemple. Et le dernier groupe de famille, c'est la famille de Nabi Zakaria, où lui-même était un Nabi, son fils était Nabi Yahya, et il avait une femme qui avait donc accepté le message, qui avait donc cru en Allah et au message d'Allah.
Donc automatiquement, logiquement, quand nous voyons les 4 groupes, nous comprenons que la famille de nos Ahlul Bayt font partie du 4e groupe. Depuis que nous sommes enfants, on nous dit toujours que nos modèles, ce sont les Ahlul Bayt. Et logiquement, quand on a un modèle, on veut suivre donc leur vie, on veut suivre leurs pas, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale ou dans la société. Comment se comporter par exemple dans la société, nous allons suivre notre modèle, comment lui il se comportait dans la société. Mais vous allez me dire mais comment peut-on vivre de la même manière qu'eux? Justement, la différence, elle est là. On ne nous demande pas de vivre de la même manière qu'eux, on nous demande de suivre leurs principes. Donc, quand on dit usul, donc on a le être sadiq, donc être véridique, par exemple, être amanadar, être razi, c'est-à-dire être content de ce que Allah nous donne, par exemple. Et justement, on nous dit de suivre ces principes-là, car l'islam nous dit également de suivre notre temps, de vivre par rapport à la situation de notre temps. On a même l'exemple de l'imam Sadiq alayhi salam et l'imam Ali alayhi salam, que si on va voir dans la vie de l'imam Ali alayhi salam, nous verrons que l'imam Ali alayhi salam s'habillait simplement, avec des habits très simples, et l'imam Sadiq alayhi salam, il portait des habits avec plus de valeur. Pourquoi cette différence entre deux imams? Parce que dans le temps de l'imam Ali alayhi salam, la situation économique n'était pas assez bonne, n'était pas assez développée, les gens étaient pauvres. Et dans le temps de l'imam Sadiq alayhi salam, la situation économique était meilleure, les gens ils pouvaient se permettre de vivre, donc, de s'acheter plus de choses que dans le temps de l'imam Ali alayhi salam. Donc nous aussi, c'est ce qu'on nous demande. Donc on ne nous demande pas de vivre de la même manière qu'eux, mais de suivre leurs principes. Donc le premier principe que Bibi Zahra elle avait dans sa vie, c'était quoi? C'était la spiritualité. Là donc on va voir la différence entre leur spiritualité et notre spiritualité. Nous, à quel moment notre spiritualité elle augmente? À quel moment on se dit que oui, j'ai eu de la spiritualité durant cette période-là? La plupart du temps c'est pendant Mahir Ramzan. Parce que Mahir Ramzan, comme on fait Roza, on s'abstient à ne pas faire de gouna et on voit quand même des changements dans notre vie. Mais pourtant, ou alors quand on a nos problèmes, on va faire des amal, on va chercher des amal, même des amal qu'on n'a jamais entendus, mais que quelqu'un va nous conseiller, on va les faire ces amal-là. Mais quand on aura la solution à notre problème, on a tendance à oublier qui nous a aidés à trouver les solutions. On a tendance à oublier que c'est grâce à Allah. C'est vrai que moi j'ai fait mes amal, mais si moi j'ai fait mes amal, Allah ne voulait pas m'aider, mes amal n'auraient pas servi à trouver la solution à mes problèmes. Dans la vie des Ahlul Bayt, par contre, ce n'était pas comme ça. Eux, la spiritualité, elle était toujours là. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments de paix, ils ont toujours eu cette spiritualité-là. Et leur confiance en Allah est tellement immense qu'ils ne sont jamais déçus. Et ils sont toujours prêts à augmenter leur spiritualité. On a l'exemple de Imam Hassan et Imam Hussein qui, quand ils étaient petits, étaient malades. Et Rasoul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, avait dit donc à Bibi Fatima Zahra que faites le nazr de faire roujou pendant 3 jours et Inch'Allah vos enfants donc retrouveront la santé. Ils ont suivi le conseil du prophète. Imam Ali et Bibi Fatima Zahra, ils ont fait roza pendant 3 jours. Et nous savons qu'à l'heure du iftar, pendant les 3 nuits, il y avait toujours soit des miskines, des orphelins ou des pauvres qui venaient demander justement à manger à ce moment-là, et eux, ils donnaient leur iftar à ces gens-là. Là, on voit que c'était dans la difficulté. On leur a conseillé de faire roza pour la santé de leurs enfants. Ils ont fait les rozas. Mais ce n'est pas tout.
On a un autre exemple où un jour Rasoul Kouda vient chez Bibi Fatima Zahra et que voit-il? Il voit que Bibi Fatima Zahra, elle est assise, d'une main elle est en train de préparer le rotli, d'une main elle est en train de lire le Coran et sur ses genoux s'est endormi l'un de ses enfants. Pourquoi ne prenions-nous pas exemple sur cela? Par exemple, une femme quand elle cuisine, pourquoi ne pas être en état de besoin? Pourquoi, par exemple, ne pas réciter un petit sourate pendant qu'elle est en train de cuisiner? Le sourate Ikhlas, le sourate Kawthar. Comme ce sont des paroles d'Allah, c'est sûr que ça a un effet, que ce soit sur notre cœur, sur notre zaban, sur notre langue et sur le repas qu'on est en train de préparer. Ou encore, quand nous partons en voiture, pourquoi ne pas allumer le Coran? Et même si le fait d'écouter le Coran peut apporter une spiritualité en nous. Parfois même, on peut peut-être apprendre un ayat à force de l'écouter, apprendre des surahs, des petits surahs, à force de les écouter tous les jours dans la voiture. Et essayons de ne pas reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est justement l'un des chemins par lequel le shaitan il nous déroute. Dans le Coran, il nous est dit que le shaitan, il a promis qu'il va essayer de nous détourner du droit chemin par les 4 côtés, c'est-à-dire de devant, de derrière, de gauche et de droite. Donc, et c'est par le hadith de Imam Baqir alayhi salam que nous avons plus d'explications. Imam Baqir, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire par la gauche, par la droite, par devant et par derrière. Donc, par devant, justement, c'est ça. C'est reporter à demain à ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, essayons de nous battre contre le shaitan. Comment il peut nous détourner de cette façon-là? C'est que aujourd'hui, je vais dire, demain, je vais commencer à lire le Coran. Le lendemain, je vais dire, non, finalement, c'est le surlendemain que je vais commencer à lire le Coran. Et ainsi de suite, qu'au bout d'un moment, en fait, on oublie qu'après il y a une semaine, que je vais commencer le Coran. Mais à force de le repousser à demain, on l'oublie et on passe, on continue la vie sans avoir commencé le Coran. On a fini l'année sans avoir commencé finalement le Coran. Le deuxième principe de la vie de Bibi Fatima Zahra, c'était quoi? C'était la satisfaction. C'est-à-dire qu'elle était satisfaite de ce que Allah lui donnait. Elle regardait toujours qu'est-ce qui apportait la satisfaction d'Allah avant de faire une chose. On a un exemple que Bibi Fatima Zahra, elle avait reçu beaucoup de demandes de mariage avec des personnes très riches qui étaient prêtes à payer des dots très élevées pour se marier avec Bibi Fatima Zahra. Mais ils ont toujours refusé. Et le jour où Imam Ali, lui, est venu demander la main de Bibi Fatima Zahra, quand Rasoul Kouda est venu demander à Bibi Fatima Zahra son avis, la première question qu'elle a demandé était: est-ce que Allah et son prophète sont satisfaits de cette union? Et c'est quand elle a eu la réponse positive, c'est à ce moment-là qu'elle-même a donné donc son accord pour cette union. Elle a donc fait passer la satisfaction d'Allah avant sa propre satisfaction. Comment nous pourrions appliquer cela dans notre vie? C'est qu'à chaque action que l'on veut accomplir, nous devons réfléchir. Quelles sont les conséquences de cet acte? Est-ce que si je le fais, Allah sera satisfait? Ou bien si je le fais, Allah, lui, il sera déçu et il sera mécontent. S'il est satisfait, je le fais. S'il ne l'est pas, je ne le fais pas. C'est chose facile à dire, mais pas facile à faire. Mais une fois que chacun d'entre nous se mettra à appliquer ça, à faire petit à petit ces choses-là, Inch'Allah, nous pourrons tous donc vivre dans la satisfaction d'Allah. Ça peut prendre des mois, des années pour le faire peut-être 100%, mais même si nous pouvons faire au bout de 6 mois, au moins
3 ou 4 ou 10 ou 20 actions avec la satisfaction d'Allah, moi je dirais que ce serait déjà un très grand pas. Après, on va demander, donc, après dua मांगे खुदा पासे कि ए खुदा हमारी आखिरी सी इबादत ने कबूल कर दे इलाही आमीन हमारा मरहूमिन ना कब्र माँ फातिमा ज़हरा ना नूर थी रोशन कर दे इलाही आमीन अन्य क़यामत में बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा ने शफाअत नसीब कर दे इलाही आमीन हमने हमेशा तारी रज़मंदी में राज़ी रहवानी तौफीक अबजे इलाही आमीन हमारा इमाम ज़माना ना ज़हूर में ताजिल फरमाओ इलाही आमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك مربای بهنو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای امام زمان نے جلدی تعجیل فرماوه و در بیماران شفا دیه اللهم صل علی محمد و علی محمد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons donner une brève explication sur les positions et les valeurs de notre bien-aimé Bibi Zahra alayhi salam mystiquement, c'est-à-dire au niveau de l'irfan. Mystique, c'est de base qui provient de notre croyance, puis de nos actions pour mieux nous rapprocher de Khoda, Inch'Allah. Fatima Zahra alayhi salam nour, Fatima Zahra alayhi salam, elle est une lumière immarquable, elle est un centre de l'existence de tous nos imams, à partir de l'imam Hassan alayhi salam jusqu'à notre imam du temps, imam Zamana ajallahu ta'ala farajahu sharif. Justement, si Fatima n'aurait pas existé, nos imams également n'auront jamais existé. Grâce à l'existence de Fatima, nos imams ont existé. Justement parce que Fatima, elle est une preuve de l'existence de nos imams envers nous. Justement dans le livre Awamil al-Ulum, page numéro 7, volume 11, Imam Hassan al-Askari alayhi salam farmavetse Nahnu hujjajullahi ala khalqi. Nous sommes des preuves d'Allah envers ses créatures, envers sa création. Wa ummuna Fatima hujjatullahi alayna. Et notre mère, notre grand-mère Fatima, elle est la preuve d'Allah envers nous. C'est-à-dire que sans Fatima, nos imams n'auront jamais existé. Non seulement par rapport à l'existence de Fatima sur nos imams, mais Fatima avait également une place particulière auprès de notre prophète Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alayhi. Qui est vérité, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit, et dans ses propos, Fatima bid'atun minni. Fatima, elle est une partie de moi. C'est-à-dire que Fatima, elle est également dans mon être. Elle fait que j'existe. Ceux qui rendent heureuse Fatima me rendent heureux. Et ceux qui offensent Fatima m'offensent également et offensent Allah Azza wa Jalla. Qui est vraiment Fatima jusqu'à un fait où si on la blesse, Allah lui, il se blesse. Et Allah maudit ceux qui blessent Fatima. Fatima, salamullah alayha konti, qui est vraiment
Allah, lui en question, il maudit ceux qui blessent Fatima. Le prophète continue dans ses propos, Fadaha Abouha, elle est le dévouement de son père. Par rapport à quoi? Par rapport au cadeau, au présent que le prophète lui avait donné, mais qu'elle lui avait dit de les offrir en offrande. Vous voyez, Fatima, alayhi salam, elle est prête à abandonner tout ce qu'elle a. Pourquoi? Pour son amour envers le Seigneur, envers Khuda. Fatima, Thamaratu Fuadi. Fatima, elle est le fruit de mon amour. Wa Qurratu Aini. Elle est la prunelle de mes yeux, pardon. La prunelle de mes yeux. Fatima, Qurratu Aini. Vous voyez à quel point, là encore une fois, en deuxième position, Fatima, elle a de l'importance pour le prophète. Donc là maintenant, on a deux intersections. C'est que Fatima, alayhi salam, elle est le centre de l'existence de tous les imams, mais aussi qu'elle est également, ou elle fait partie de l'existence du prophète. Mais également, Allah lui-même certifie et clarifie que Fatima est une bénédiction. Elle est une clémence pour les musulmans, pour l'islam, pour Rasul Koda sallallahu alayhi wa sallam et pour son épouse bien-aimée, Bibi Khadija alayhi salam. Comment? Allah, dans Surat Al-Kawthar, le verset numéro 1 et numéro 2, il dit Inna a'tayna, bismillahir rahmanir rahim, Inna a'tayna kal Kawthar. Ô prophète, nous t'avons donné le Kawthar. Fatima, elle est le Kawthar en question. Et dans son hadith al-Qudsi, qui a été rapporté par plusieurs livres également, le hadith al-Qudsi, c'est un hadith, ce sont des propos de Khuda qui ne sont pas inscrits dans le Coran, mais qui ont été rapportés par le prophète. Sauf à m'avait قال الله تبارك وتعالى يا محمد Allah dit ô Muhammad لولا ما خلقت الأفلاك ô Muhammad, je t'ai pas créé si ce n'était pas toi, je n'ai pas créé l'univers. Ya Muhammad لولا ما خلقت الأفلاك لولا علي ما خلقتك. Et si ce n'était pas Ali, je ne t'ai pas créé. ولولا فاطمة Ma khalaqtakuma. Si ce n'était pas Fatima, je ne vous ai pas créé, toi et Ali, vous deux en même temps. Regardez à quel point Fatima Zahra, alayhi salam, Bibi Zahra, alayhi salam, elle a également de la valeur et de l'importance aux yeux d'Allah, auprès d'Allah. Parce que c'est cette dame-là qui se lève jour et nuit pour dévouer et glorifier son Seigneur. C'est cette dame-là qui se lève jour et nuit pour prier pour ses voisins. C'est cette dame-là qui, jour pour jour, elle donnait tout ce qu'elle avait, son être, pour l'amour divin. Quelle vérité, Allah dans le Coran, dans le Surat Al-Insan, le verset numéro 8, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Et elle offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, aux orphelins et également à qui? Aux prisonniers. Elle offre de la nourriture aux orphelins, yatim, aux pauvres miskines et assir, les prisonniers. Malgré le fait que ses enfants étaient malades, Hassan ou Al-Hussein, alayhi salam. Regardez à quel point cette dame était prête à donner sa vie pour Allah. Mais surtout qu'elle a également sacrifié ses enfants et ses petits-enfants. Elle a accepté ces sacrifices-là pour l'amour d'Allah.
Pourquoi, quand on fait la prière, on dit « Iyyaka na'budu » Nous te serons dévoués. Parce que justement, que ce soit nos imams, Fatima Zahra alayhi salam ou notre prophète, eux, ils savaient le sens du mot abid, adorateur. Abd khodat. Ça montre à quel point Fatima avait des degrés, des positions spirituelles, mystiquement, philosophiquement, que nous, on ne pourra jamais comprendre sans de la connaissance approfondie. Donc, mieux on se renseigne et mieux on acquiert de la connaissance, mieux on connaît Bibi Zahra, alayhi salam, mais aussi mieux on connaît Allah, au fond de notre être. Justement, un jour, il y a des gens qui étaient venus voir le prophète. Parce que dans un hadith de Rasul Khuda, il dit, c'est-à-dire dans le livre Tafsir Firat, page 75, ou aussi At-Tawhid, page 117, le prophète dit Khalaqallahu noura Fatima qabla an yakhluq al-ard wa as-sama. Allah avait créé la lumière de Fatima avant la création de la terre et du ciel et de la terre. Zamin et Aseman. Allah a créé la lumière de Fatima avant la création de la terre et du ciel. Et ces gens-là étaient venus voir le prophète et ils ont demandé Ya Nabi Allah, ô prophète de Dieu, Afalaysat hiya insiya, elle n'est pas humaine? Et le prophète dit Faqal Fatima Hawara insiyatun khalaqallahu azza wa jal min nouri qabla an yakhluqa Ad. C'est-à-dire que Fatima, elle est le Hawa'ir, elle est le Hawa'ir de tous les humains pendant la création, mais aussi Allah avait créé sa lumière avant la création de Adam, le prophète Adam en question. Vous voyez à quel point Fatima avait de la valeur spirituelle, morale, humaine pour Allah, pour le prophète, pour nos imams, mais aussi pour nous. C'est une chaîne qui se transmet. Cette dame est la corde qui nous maintient tous sur, ou plutôt dans un cercle. Fatima, quand elle est née, Allah lui-même lui avait dit au prophète que, ô prophète, nomme ta fille Fatima. Au moment où l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, a été envoyé par Allah pour le prophète, pour lui annoncer la nouvelle de la naissance de sa fille bien-aimée Bibi Zahra alayhi salam, Allah a ordonné à Jibril de dire au prophète de nommer sa fille Fatima. Mais pourquoi Fatima? Mystiquement, Fatima, c'est justement le fait qu'elle éloigne ses partisans de l'enfer, mais aussi elle éloigne les gens de son amour. Qui voudrait être écarté par l'amour de cette dame à qui on dit Sayyidatin Nisa'il Alamin, la dame de tous les dames de l'univers? Qui voudrait ne pas bénéficier de cet amour? Donc, en conclusion de ce que j'ai dit et en conclusion de nos explications, Fatima
elle est les liaisons entre 4 côtés. Justement, si elle n'existait pas, nos imams n'auront jamais existé. Son existence est une partie du prophète lui-même. Son existence fait que Allah est satisfait des gens qu'il aime et maudit les gens qui la blessent ou qui l'offensent, mais aussi son existence fait que nous les humains, grâce à sa lumière, existent. Voilà le secret spirituel de cette âme. Allahu Akbar. Inch'Allah, que Allah puisse nous mettre parmi les partisans de Fatima, de Rasul Khuda, de Ali alayhi salam et de nos 14 ma'asoumis, et justement nous mettre parmi ceux qui aiment vraiment et les vrais partisans de Ahlul Bayt alayhi salam. Wa akhiri dawana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je vous présente à tous ainsi qu'à l'imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif mes sincères condoléances pour ce deuil que nous sommes en train de commémorer. Après Adiusoma Hazrat Zahra Salamullah Alayha એ મહાન શખ્સિયતનું દય બનાવી રહ્યા છે કે જેને આપણા ઇમામો પણ મોડેલ કહે છે. આપણા ઇમામે ઝમાના અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ કહે છે કે મારા માટે મારી માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા એક મોડેલ છે. હઝરત ઝહરા જ્યારે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સાથે શાદી થઈ એમની ત્યારે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ તેમની જિંદગીને એક પાર્ટાજ કર્યા હતા. ફરમાવ્યા હતા કે ઘરનું કામ તારા માટે છે ઝહરા અને બહારનું કામ અલી માટે છે. એટલે કે હઝરત ઝહરા એમની જિંદગીનું એક મોટી પાર્ટીને તેમની ઔલાદની તરબિયત અને તેમના ઘરને સંભાળવા માટે યુટિલાઇઝ કર્યા હતા. પણ એક એવો મોકો પણ આવ્યો જ્યારે હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ઘરમાંથી નખૈરા અને તેમની આવાજને બુલંદ કર્યા. જ્યારે વિલાયતને ડિફેન્ડ કરવાનો ટાઈમ હતો, જ્યારે ઇમામને જરૂરત હતી કે હઝરત ઝહરા બારે આવે અને તેમની આવાજને બુલંદ કરે, ત્યારે હઝરત ઝહરા બારે પણ આવ્યા અને તેમની સદાને પણ બુલંદ કર્યા. તમે સાંભળી રહ્યા હશો à propos du ખુતબે ફદક હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા કર્યા કે જેનું કેટલું ઇમ્પેક્ટ હતું. તો આજે મને એ બારામાં વાત કરવી છે કે ફદક શું છે. Qu'est-ce que Fadak? Fadak était une terre près de Medina. Medina est થોડા કિલોમીટર દૂર એક terre હતું કે જેને બાગ જાર્દન કહેવામાં આવે છે કે જે કેટલા એકદમનું મોટું હતું અને જેમાં દાચીએ ખજૂરના ઝાડ બહુ જાજા હતા. જ્યારે 7 હિજરીમાં સન 7 હિજરીમાં ખૈબરની જંગમાં કે જે મુસલમાનો અને યહૂદીઓના વચમાં હતી, જ્યારે મુસલમાનો ખાટી ગયા, જીતી ગયા, ત્યારે યહૂદીઓ તસ્લીમ કર્યા. Ils ont fait un arrêt de guerre. તસ્લીમ કર્યા મુસલમાનોની સામે અને એ કબીલો કે જે યહૂદીઓનો હતો કે જેને કહેવામાં આવે છે બની નઝીર, સન 7 હિજરીમાં ખૈબરમાં તસ્લીમ કર્યા અને પયંબરને એ લોકોનું એક જાર્દન કે જેનું નામ હતું
ફદક કે જે કેટલા હેક્ટારનું હતું તે રસૂલને આપ્યા en tant que et que les રસૂલ ને એને આપ્યા કે en retour એ લોકો empire musulmanમાં રહી શકે. એ લોકો પહેલા સુલહ કર્યા, પહેલા જંગને ખતમ કર્યા, ત્યારબાદ en tant que cadeau ફદકને રસૂલને આપ્યા. કુરાનમાં એક હુક્મ શરઈ ઇકોનોમિક આવ્યું છે સૂરે હશ્ર આયત 6માં. ખુદા ફરમાવે છે કે જ્યારે એક ચીજ ગેર ખલાસ થાય એના મોર એક જમીન મુસલમાનોના હાથમાં આવે en ayant fait la guerre તો એ જમીન મુસલમાનોની હશે, એટલે c'est une terre qui va appartenir à tous les musulmans અને બૈતુલ માલમાં જશે. પણ જ્યારે સુલહ થઈ જાય, ગેર તમામ થઈ જાય, એના પછી એક જમીન રસૂલના હાથમાં આવે તો એ જમીન elle appartient à રસૂલ ખુદા, au prophète lui-même. એ જમીન ઉપર તમામ મુસલમાનનો હક નથી, એ જમીન પયંબરની છે. તો આ હદીસથી આપણને ખબર પડે છે કે આ આયતથી આપણને ખબર પડે છે કે ફદક appartenait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. જ્યારે ફદક રસૂલનું થઈ ગયું ત્યારે ખુદાવંદ મુતઆલ સૂરે ઇસરાની આયત 26 ને નાઝિલ કર્યો અને એમાં કહે છે وآتي ذي القربى حقه, યાની et donne aux proches parents ce qui lui est dû. ત્યારે રસૂલ ખુદા વિચાર કરતા હતા que veut dire proche parent, યાની આ હદીસનું મતલબ શું છે, que dois-je donner à qui. તફસીરે કશાફ વોલ્યુમ 2માં અને બીજી ઘણી તફસીરોમાં મળે છે કે પયંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામથી પૂછ્યા કે આ આયતથી મંજૂર શું છે અને ઝિલ કુરબા proche parent એટલે કોણ. ત્યારે જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ રસૂલને કીધા કે ફદક ઝહરાનું છે, ઝહરાને આપી દે. Et donc એ ચીજ એ કાદો કે જે યહૂદીઓથી પયંબરને મળ્યું હતું, પયંબર કાદો કર્યા હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલીહાને કે જે એની એક જ દીકરી હતા. અને ત્યારબાદ ફદકનું જેરાન્સ હઝરત ઝહરાના હાથમાં હતું કે જે બાગબાન અને બધી ચીજોને પોતે ઝેરે કરતા હતા. આ બધું થયું જ્યાર સુધી રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જીવતા હતા. પણ મદીનામાં એક મોટું ગ્રુપ હતું હિપોક્રિટનું, મુનાફિકનું. આ એ જ મુનાફિકો કે જે રસૂલના જવાના ફોરન બાદ અલીનો હકને ગઝબ કરી લીધા, રસૂલના કહેવાને ભૂલી ગયા અને અહલુલ બૈત ઉપર ઝુલ્મને શરૂ કર્યા. એ જ હિપોક્રિટ લોકો રસૂલના પછી જે સકીફાનો જે માજરો થયો એના પછી ફદકને હઝરત ઝહરા પાસેથી લઈ લીધા. Ils ont pris la propriété de Fadak de Hazrat Zahra salamullah alayha. ત્યારે હઝરત ઝહરા ઘરમાંથી નખર્યા ત્યારે હઝરત ઝહરા ખુલફાઓના સામે ગયા અને એ ખુતબે ફદક આપ્યા કે જેમાં પોતે entre autres કીધા કે આ મારો હક છે, આ મારો વારસો છે, c'est l'héritage que mon père m'a laissé અને આ મારો હક છે, આ મને પાછું દ્યો. જ્યારે હઝરત ઝહરા રિક્લામે કર્યા ફદકને, એ ખુલફા હઝરત ઝહરા પાસે témoin માંગ્યા, પણ જે témoinને હઝરત ઝહરા લાવ્યા તે témoinને એ લોકો કબૂલ ના કર્યા. આ résumé de l'histoire de Fadak કે કેવી રીતના રસૂલ પાસે આવ્યું અને કેવી રીતના અહલુલ બૈત પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યું. એક point કે શા માટે, pourquoi Fadak est-il important, શા માટે એનમી માટે important છે હતું અને શા માટે હઝરત ઝહરા માટે important હતું. કારણ કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે માસુમીન અલૈહિમુસલામ માટે દુનિયાની ચીજો
important ના હતી. તો ફદક કે જે એક માદી ચીજ છે, એક મટીરિયલ છે, એક જમીન છે, શા માટે હઝરત ઝહરા માટે આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે પોતે ઘરમાંથી નીકળ્યા અને ઝાલિમોના સામે ડિસ્કોર કર્યા. Fadak est un endroit stratégique. C'était un bord, un jardin stratégique. Qui est des dates, des khadour. Fadak Mahati, c'était les meilleures dates qu'on pouvait trouver. Et donc, Fadak est source de revenus énorme. Allama Majlisi કહે છે અને બીજા પણ écrivain કહે છે જેમાંથી par exemple Ibn Abil Hadith qui des sharh explication de Nahjul Balagha લખ્યો છે qui n'est pas chiite. અને બીજા écrivain કહે છે કે ફદકનું કિંમત ઈ જમાનામાં entre 25 000 et 70 000 dinars હતું. Donc c'était un endroit stratégique et une énorme source de revenus pour les Ahlul Bayt. Chama les Ahlul Bayt ni source de revenus ni ضرور ہوئی. Mais bien sûr que ضرور ہوئی. આજે આપણી આજની જિંદગીમાં આપણે જોઈએ કે જ્યારે આપણે કંઈ તબલીગ કરવી હોય, même si on veut le faire gratuitement, il est impératif que આપણા પાસે એક source de revenus હોય pour que આપણે તબલીગનું કામ કરી શકે. Donc, il était aussi important pour les Ahlul Bayt, pour Imam Ali alayhi salam, pour pouvoir propager l'islam, d'avoir une source de revenus pour pouvoir expandre l'islam. Et deuxièmement, le pouvoir de cette époque était entre les mains des khulafas pour qui il n'était pas important કે કોણ ખાય છે, કોને કંઈક મળે છે, કોઈને ખાવાનું મળે છે, કોઈ ભૂખ્યું સૂતું છે કે બધાય પેટ ભરીને સૂતા છે. Mais pour Ali alayhi salam et pour les Ahlul Bayt, il était important de subvenir aux nécessités des musulmans. C'est pourquoi il était important que Imam Ali alayhi salam et Ahlul Bayt passaient et source de revenus et tout. Et c'est pour ça que le saint prophète avait donné à Hazrat Zahra Fadak et lui avait dit c'est pour toi et tes enfants. Diare Hazrat Zahra Fadak ne défendre karta hata. Fakat Fadak ne défendre nota karta. Pote hak ne défendre karta hata. કારણ કે હઝરત ઝહરા કહે છે કે ફદક મારો વારસો છે, મારો હેરિટેજ છે કે મારા બાબા મારા માટે રાખ્યા છે અને ફદક મારું હક છે. Elle a élevé sa voix, elle a levé sa voix pour le haq et pour contrer le zulm. Pourquoi? કારણ કે એ ખુલફા pour que ફદક એ લોકોને દેવું ના ખપે, ils ont dit de faux hadiths du saint prophète supposant que les prophètes ne laissent pas de vassaux pour leurs descendants, ce qui n'est pas correct. Le saint prophète avait donné Fadak à sa fille quand il était vivant, c'était un cadeau pour sa fille. Donc, agar Hazrat Zahra kain par nakit chupret, donc ça aurait supposé que Hazrat Zahra zulm na barabar ma chup rahiya. Deuxièmement, ça aurait confirmé les faux hadiths que Aloko कहता था. Troisièmement, Hazrat Zahra haq na barabar ma chupret, alors que l'islam ne veut pas que nous ne disions rien en face du zulm, કારણ કે જે કોઈ zulm કરે છે અને જે કોઈ zulmના બરાબરમાં કાંઈ નથી કહેતો એ પણ ઝાલિમ છે. Et dernier point, જ્યારે હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ફદક માટે પોતાના હક માટે voix élevée કર્યા હતા, ce n'était pas juste ça. Si les ennemis auraient accepté, agar એ લોકો કબૂલ કરત કે હઝરત ઝહરા ફદકના બારામાં
Sachu Kaheche Ani Fadak leur appartient, ils auraient dû aussi accepter des Bidivato Hazrat Zahra Kehta tha. Ani Bidivato su Hazrat Zahra Kehta tha, Hazrat Zahra Ali alayhi salam no haq pan mangi rahiya hata. Hazrat Zahra avait levé la voix pour la justice dont Fadak qui lui appartenait que ça devait lui revenir, que justice soit faite, et pour Fadak et pour la place de Imam Ali alayhi salam en tant qu'unique califat après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, après Dieu, Fadak était très important. C'est pourquoi Hazrat Zahra a su regarder que Diaré, il fallait qu'elle reste à la maison. Diaré Hazrat Zahra ne ghar ne sanchawanu હતું તેમની औलादની તરબિયત માટે ઘરને સાચવવા માટે એમને ઘરમાં રહેવાનું હતું. ત્યારે હઝરત ઝહરા ઈશ્વા કર્યા કે પોતે ઘરમાં રહે અને તેમની औलादની તરબિયત કરે. પણ જ્યારે એ ટાઈમ આવ્યો કે હક માટે તેમને તેમની સદાને એમની અવાજને બુલંદ કરવાનું હતું, ત્યારે હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા n'a pas hésité à lever sa voix pour défendre l'islam, pour défendre ses droits et surtout pour défendre son imam, Ajalallahu ta'ala farajahut sharif. તો આપણે દુઆ કરીએ કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે પણ આપણા વઝીફાને, આપણા devoirને en tant que femme ઓળખે કે ક્યારે મને ચૂપ રહેવાનું છે અને ક્યારે મને મારી અવાજને બુલંદ કરવાનું છે. એવું ના બને કે આપણા ઇમામને જરૂરત હોય કે આપણે પણ આપણી સદાને બુલંદ કરે. એવું ના બને કે આપણા ઇમામને જરૂરત હોય કે આપણે પણ એની મદદ માટે આવે પણ આપણે ના જઈ શકે. Terminons par priant Allah subhanahu wa ta'ala que આપણે પણ આપણા વઝીફાને, આપણા devoirને ઓળખી શકે અને આપણે પણ જાણી શકે કે ક્યારે આપણને સુકૂત કરવાનું છે અને ક્યારે આપણને આપણી અવાજને બુલંદ કરવાની છે. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Chers frères et chers sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Mumtahana. Ceci est la première phrase et le premier mot que nous disons à Fatima Zahra alayhi salam lorsque nous lisons sa ziyara. Ya Mumtahana qui veut dire oh l'éprouvé. Il est clair que la vie de Fatima Zahra alayhi salam était une vie remplie d'épreuves et de imtihan. Et par la même occasion, la vie de nos imams alayhi salam, en passant par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et tous les imams alayhi salam, étaient des personnes qui étaient connues pour les épreuves qu'ils ont subies et leur patience. Et ce qui est clair, c'est que nous pouvons nous inspirer de leur vie et apprendre de leur vie. Nous pouvons regarder leur vie et ainsi mieux réagir face à nos difficultés. Regarder comment eux, ils ont réagi face à leurs difficultés et nous aussi apprendre de cela et réagir mieux à nos imtihan. De l'autre côté, nous sommes dans une situation compliquée avec le contexte sanitaire actuel. Il y a cette peur et cette inquiétude que tout le monde peut avoir concernant le futur, concernant l'avenir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études ou les projets personnels que tout le monde peut avoir. Et ça veut dire que ce sujet est vraiment important durant ce moment-là. Et même quand nous regardons l'actualité, nous voyons que durant cette dernière semaine et ces dernières semaines, il y a eu des tentatives de suicide de la part des étudiants en France, de certains étudiants en France. Et il est dit que le contexte sanitaire actuel peut avoir été un facteur qui
qui les ont poussés à commettre ou à tenter de commettre l'irréparable. En réalité, celui qui étudie la vie de nos imams comprendra que sera moins fragile en tout cas face à ses difficultés personnelles. Parce que quelles sont mes difficultés face aux difficultés qu'a subi Fatima alayhi salam, face aux difficultés qu'ont subi les imams, qu'a subi Imam Hussein alayhi salam, qu'a subi tous les imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Ma udhiya nabi mithla ma udhit. Le prophète dit aucun prophète n'a reçu autant de mal comme moi je l'ai reçu. Mais une des choses qui les permettait de faire face à ces difficultés, surmonter ces difficultés, c'était qu'ils avaient toujours en perspective Allah Azza wa Jal. Dans Baytul Azhan, il y a une narration qui dit que Fatima az-Zahra alayha salam, Baytul Azhan qui est un livre déjà traduit en français d'ailleurs, dans ce livre-là, il est dit que Fatima az-Zahra alayha salam était sur son lit de mort durant ces derniers instants et elle était en train de pleurer. Et elle pleurait. Imam Ali alayhi salam la demande « Oh Fatima, mais pourquoi pleures-tu » Et Fatima alayhi salam dit « Je suis en train de penser à tout ce que tu devras subir après moi, toutes les difficultés que toi tu devras rencontrer et tous les imtihans. » Et Imam Ali alayhi salam regarde Fatima et dit « Oh Fatima, si ce sont des difficultés que je devrais subir dans le sentier d'Allah, alors ces difficultés-là me sont insignifiantes et surmontables et petites. » Imam al-Hussein, par exemple, à Karbala, quand il avait Ar-Wadi, le nourrisson de 6 mois entre ses bras, alors que le sang de ce nourrisson était en train de couler entre ses mains, et qu'Imam Hussein alayhi salam avait déjà perdu un grand nombre de ses compagnons et de ses proches. Vous savez ce que Imam Hussein dit? Hawwana ma nazala bi, annahu bi'aynillah. Imam Hussein alayhi salam dit, il m'est facile. Tout ce qui est en train de m'arriver, c'est facile, c'est surmontable, c'est rien. Annahu bi'aynillah, parce qu'Allah est témoin de tout ce qui se passe. Voilà comment les imams nous ont appris à réagir face aux difficultés. Zaynab alayhi salam, quand Yazid la demande, comment tu as vu ce qu'Allah t'a fait, ce qu'Allah a fait à ton frère Hussein alayhi salam, alors Zaynab dit, Ma ra'aytu, je n'ai rien vu, illa jamila, je n'ai rien vu excepté la beauté. Tout ce qui m'est passé, tout ce qui s'est passé dans cette famille, tous les malheurs qu'on a subis, tout cela, j'ai rien vu excepté la beauté. Là, certaines personnes pourront se poser la question, mais pourquoi les croyants des fois sont éprouvés? Pourquoi les mécréants, ils ont une meilleure vie par rapport aux croyants? Eh bien, si on se pose ce genre de questions, c'est que nous n'avons pas compris que cette vie d'ici-bas est une vie temporaire, est une vie qui n'est pas la véritable vie finalement. On est fait pour vivre, on n'est pas fait pour vivre sur cette terre, mais plutôt dans l'au-delà. C'est là-bas la véritable vie, la vie éternelle. Et qu'est-ce la dunya comparée à l'au-delà? Combien d'heures cela représente par rapport à l'au-delà? Ou plutôt combien de minutes ou combien de secondes cela représente par rapport à l'au-delà? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi dit à Abu Dhar, Ya Abu Dhar, et la narration se trouve dans Amali de Sheikh al-Tusi. Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi dit, Ô Abu Dhar, si pour Allah la dunya était équivalente à l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas autorisé le mécréant et le débauché
à boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau sur cette terre. Donc la dunya c'est rien en fait finalement. Jibril alayhi salam vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. La narration se trouve dans Sharh Usul al-Kafi de Mazandarani. Et Jibril dit au prophète Ya Rasulallah, Hadihi Batha'u Makkah, voilà la vallée de la Mecque. Si tu le souhaites, Allah fera que tout cela se transforme en or pour toi. Et Rasul sallallahu alayhi wa alayhi dit non, je ne rêve pas de cette vie-là. Je préfère être affamé un jour, je préfère être rassasié un jour pour que je remercie Allah et être affamé un autre jour pour que je demande à Allah. Donc les imams, des fois, nous ont fait comprendre que la vie où on a ce qui nous suffit est meilleure à une vie extravagante. Pourquoi Allah éprouve les croyants? Pourquoi Allah met en difficulté les croyants? On ignore peut-être, mais ce sont ces difficultés-là qui fait qu'Allah augmente notre degré, efface nos péchés. Imam Zaynul Abidin alayhi salam dans Bihar al-Anwar, une narration particulièrement intéressante puisqu'elle parle d'une pandémie, et nous sommes dans une période de pandémie. Imam Zaynul Abidin alayhi salam fut demandé sur la peste qui était une pandémie à cette époque, qu'on appelle le Ta'oun. Il dit, oh imam, ce Ta'oun, cette maladie-là, cette épidémie, est-ce que les croyants sont immunisés face à cela? Est-ce qu'Allah est en train de châtier les croyants? Alors Imam Zaynul Abidin alayhi salam dit, non. Si un croyant est atteint de cette épidémie, de cette maladie, c'est qu'Allah veut effacer ses péchés par cette maladie-là. Et Imam Zaynul Abidin dit et précise, cette maladie-là est un châtiment pour un peuple et en même temps une miséricorde pour un autre peuple. Certes, les débauchés, les mécréants, Allah les punit par ces maladies-là. Mais les croyants, Allah efface leurs péchés. Allah efface ce qu'ils ont commis par négligence. C'est une excuse qu'Allah a pour effacer nos péchés et pour élever notre statut dans l'au-delà. C'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir l'invocation numéro 15 de Sahih al-Sajjadiyya de l'imam Zayn al-Abidin, encore une fois. Sahih al-Sajjadiyya. Et cette invocation-là, elle est rapide à lire, 2-3 minutes, mais elle change complètement notre façon de voir la maladie. Ainsi, il est important de comprendre que les difficultés, des fois, sont là pour notre propre bien. Et même sur cette terre, les difficultés servent à nous rendre plus forts. Une personne a eu un accident très grave, des dégâts irréversibles sur son cerveau et sur son corps, et il écrit un livre après cela. Et vous savez ce qu'il dit dans son livre? Il dit, cet accident-là, c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. Pourquoi? Personne ne souhaite cela. Pourquoi il dit comme ça? Et la personne explique dans son livre que justement c'est cet accident-là qui m'a fait réveiller, qui m'a encouragé à doubler mes efforts, à arrêter de me plaindre, de ma situation, et c'est cela qui m'a donné la force et le courage d'avancer dans la vie. Je peux vous citer un autre exemple, c'est l'exemple des parents étudiants. Il y a eu un reportage sur les parents étudiants et c'est vrai que c'est compliqué. Ils ont leur vie familiale à gérer, leurs études, ils doivent peut-être travailler à côté. Mais dans le reportage, on voit qu'au contraire, ces élèves-là qui sont parents, des fois réussissent mieux que les autres élèves. Et c'est ces mêmes parents qui témoignent que, en fait, c'est cette difficulté-là
c'est toutes ces choses qu'ils ont à subir et à affronter. C'est cela qui les donne une capacité à s'adapter, une capacité à gérer correctement leur temps. Et au final, ils ressortent plus forts. Et c'est peut-être ces difficultés-là qui leur donnent assez de force et de courage pour réussir dans leurs études et dans leur vie. Pour revenir aux Ahl al-Bayt alayhim salam, Imam Ali alayhi salam avait des chagrins, et avait des tristesses et des malheurs des fois. Et dans Bayt al-Azhan, il est écrit que Imam Ali dit que c'est quand il regardait Fatima que tous ces chagrins et toutes ces difficultés disparaissaient. Chers frères et chères sœurs, Imam Ali alayhi salam est en train de perdre Fatima az-Zahra alayhi salam. Déjà que c'était compliqué pour lui la perte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Et maintenant, il est en train de perdre Fatima az-Zahra alayhi salam. Nafsi على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة إنما أبكي مخافة أن تطول حياة. C'est Imam Ali alayhi salam qui dit: Ô Fatima, il n'y a aucun bien dans la vie après toi. Et si je pleure, c'est uniquement par crainte que ma vie ne dure trop longtemps sans toi. Imaginez Al-Hassan et Al-Hussein durant ces derniers instants où ils regardaient leur mère chérie vêtue du linceul. أما كلميني قبل أن يخرج روحي من جسدي أما كلميني. Al-Hassan et Al-Hussein sont là à côté de leur mère et ils sont en train de dire: ô mère, parle-moi, parlez-moi. Ô mère, on veut entendre ta voix. Imam Ali alayhi salam dit: par Allah, j'ai entendu un appel, un cri du ciel disant: Nahil Hassana. Ô Ali, écarte Al-Hassan et Al-Hussein, car par Allah, ils ont fait pleurer les anges du ciel. J'aurais dit: ô ange, si vous n'êtes pas capable de supporter Al-Hussein et Al-Hassan sur la poitrine de leur mère Zahra, comment allez-vous supporter Shimrasi sur la poitrine de Imam Al-Hussein à Karbala? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.